حال یہ سی کہ ایک بندہ اپنی والدہ نو گھروں لیندا ماں نو جا کے بازار چوں دی بولی لاندا ویچ کے اپنی بیگم لے کے گھر آ جاندا سکا باپ اپنا لے کے جاندا جا کے بازار چ ویچدا آندا باپ بڈھا ہو گیا ہے اے للو مینوں کوئی جوان خادم غلام کوئی لونڈی دے دیو زندہ بیٹی نو پکڑدا تے زمین دی آگوش دے اندر دبا کے اتوں مٹی پا دیندا نکاح بدل کردے سن یعنی جدا دل کردا اپنے یار دی بیوی لے آوندا کچھ پیسے دے کے تے او دے نال کوئی مہینہ ایک دو مہینے گزاردا پھر واپس چھڈو قرآن دیا طغیانیاں تے غور کر قرآن دے لفظاں تے غور کر جڑے لفظ ابراہیم دی دعا چ نے وہی میرے رب دی عطا چ نے جڑے میرے رب دی عطا چ نے وہی تیرے میرے نہیں انعام چ نے اکھاں دتیاں ویکھن واسطے اونوں پوچھو جے کو اکھاں نہیں مسیتاں نو ٹی وی تے ٹیکس لگے نے رب آندے نے مہینے بعد بل دینا ایک مہینہ لنگدا بل نہیں دیتا دوجے مہینے سائی میٹر کٹ کے دیکھ لے اے ایک کنال دی مسجد دا لینٹر تے تھلے کنے جناب بیم نے تھلے کنیاں دیواراں نے رب آندے نے میں ایڈا وڈا لینٹر پایا تے تھلے ایک بیم بھی نہیں پایا تے وچ میں بتیاں بھی رب آندے نے لائیاں اے للہ الواحد القہار اپنی دنیا یوٹیوب چینل اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي الرحمة انا رحمت محتاط صدق اللہ علیہ ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی اقدائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا مالک کے خالق کے راضی کے داتا گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نوازے کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک اللہ رہے گا اور کل قیامت دن اس کلہ حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء صدر الاولا شمس الضحا مصدر مہر و وفا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس
साहिबों और साथियों और पर्दा नशीन मेरी माओ बहनों बेटियों, मैं गुज़श्ता खुतबा जुमा वलादत बासआदत हजरत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस ते मैं पढ़ाया सी और मैं नाल ही ऐलान करके गया सा आइंदा दे जुमे दा भी कि मैं इस मौजू ते पढ़ावांगा। याद दहानी वास्ते दोबारा बोलते हैं तो आज दे इस मुबारक और मुकद्दस जुमे दा उन्वान है इंसानियत हैवानियत के दरवाजे पर। जग्गा दे पीर दी वलादत ते तुसा सुनी है पिछले जुमे। आखिर वजह की सी कि मेरे रब नू मेरे पैगंबर नू दुनिया ते मबूस करना पिया। सबब की बनया? इंसानियत जेड़ी है जहन्नम दे दरवाजे ते खड़ी है। अल्लाह आंदे ने नेमते मुस्तफा आई है, इन्हें जहन्नम तो राह के जन्नत दे राह ते पा दिता है। जहन्नम के दरवाजे तक इंसानियत पहुंची किवें? जग्गा दे पीर दे दुनिया चाउन तो पहले दुनिया का की हाल सी ये मैं इस जुमे च बयान करांगा। हाल यह सी कि एक बंदा अपनी वालदा नू घरों लेंदा, मां नू जाके बाजार चो दी बोली लांदा, वेच के अपनी बेगम लैके घर आ जांदा। सक्का बाप अपना लैके जांदा, जाके बाजार च वेचदा, आंदा बाप बुढ़ा हो गया है, ये ले लो मैनू कोई जवान खादम गुलाम कोई लौंडी दे दियो, कोई खादम दे दियो, कोई खादमा दे दियो, आबा मेरा रख लो। और जिदा दिल करदा अपनी जिंदा बेटी नू पकड़दा ते जमीन दी आगोश दे अंदर दुबा के उत्तों मिट्टी पा देंदा। और इत्थे भी दिल ना भरदा, निकाय बदल करते सन, अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह। यानी जिदा दिल करदा अपने यार दी बीवी लै आउंदा, कुछ पैसे दे के ते ओदे नाल कोई महीना एक दो महीने गुजारदा, फिर वापस छड्ड आउंदा। हुण इंसानियत इस दहाने ते वे, ये ते आम लोगों की गल है। उस वक्त बादशाही किवें दी सी? नमरूद चलिया, चलदा चलदा बैतुल्ला दे दरवाजे ते आ गया। की करन आया? बैतुल्ला नू गिरान वास्ते आया। अबरा काफर जेड़ा बैतुल्ला नू गिरान वास्ते आया। यानी इंसानियत की अकल दा फहमो फरासत वेखो कि पहले बैतुल्ला अपने इलाके च ने अबरा ने बनाया, उत्थे लोकी नहीं आउंदे ते बैतुल्ला रब दा जेड़ा बनाया वो ढाण आ गया। और मेरे रब ने जो पूरी कायनात नू इस जगह ते इस मुकाम ते देखिया, फिर रब ने मोमिनो तुहाडे ते एहसान कीता है। की एहसान कीता है? कि आमीना दा लाल मुहम्मद तुहाडे विच भेजिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान आंदा हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना। उम्मी अरबी जुबान के अंदर अनपढ़ ते जाहल नू किया जाता है। जदों एदी निस्बत तेरे मेरे वाल होएगी, इहदा माना जाहल है, अनपढ़ है, उम्मी दा। रब आंदे ने असीं नबी भेजिया उम्मियां विचों, उम्मियां दा निगहबान बन के आया ते आप भी उम्मी। लेकिन जब लफ्ज़े उम्मी की निस्बत आमीना दे लाल वाल होएगी तो उलमा ने लिखे आंदे ने फिर माना अनपढ़ ते जाहल नहीं होएगा, बल्कि इसका माना यह होएगा जिहड़ा कायनात च किसी उस्ताद कोलों ना पढ़िया होए, डायरैक्ट रब रहमान दे कोलों पढ़िया होए। हुण मेरे महबूब एवें ही नहीं आ गए। कई सौ साल पहले
दुआवां करनियां शुरू कीतियां। मेरे ते तुहाडे अब्बा जान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और मेरे पैगंबर आए, आदम दी इनाबत लैके आए, नूह दी इस्तकामत लैके आए, हूद दी हदायत लैके आए, साले दी सालहियत लैके आए, यूनस दा सबर लैके आए, यूसुफ दा हुसन लैके आए, ईसा दी तहजीब लैके आए और मेरे पैगंबर आए सुलेमान दी बादशाहत लैके आए। आका आए बिलाल ते आका बन के आए, पूरी उम्मत दे गमखार बन के आए। सल्लल्लाहु, बोलो ते सही, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुन नबी पाक आए किवें? आइए, नबी आए किवें? किदी मुराद बन के आए, किदी दुआ बन के आए, किदी अता बन के आए ते किदे उत्ते इनाम बन के आए। ये चार मुकामात मैं कुरान चो लगा बयान करन। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने बैतुल्ला बनाया, हुन मजदूरी दे अंदर मंगया ते किनू? आमिना दे लाल मुहम्मद नू मंगया। मैं क्या घर भी किड्डा आला, मजदूर किड्डा आला, मिस्त्री किड्डा आला ते मजदूरी उस तो भी आला। मिस्त्री का काम किन्ने कीता? हजरत इब्राहीम ने। ते मजदूरी किन्ना कीती है? बोले नहीं सारे, किन्ना कीती है? इस्माइल ने। ते हुन बाप आंदा पुत्र आ दुआ करिए, हुन वो पत्थर ते बह गए मुकामे इब्राहीम ते, जिहदे ते खलो के पूरा बैतुल्ला बनाया ते दुआ कीती है ते आंदे की ने? रब्बाना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हजरत इब्राहीम ने दुआ की थी, दुआ करन वाला खलीलुल्लाह, आमीन कहन वाला ज़बीउल्लाह, ते जिथे खड़े ने वे बैतुल्ला ते जो मंगदे ने ओ वे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआवां कीतियां, अल्लाह मैं तेरा घर बना दिता है, अल्लाह मैं तेरा घर बना दिता है, इनू सवार दिता है, अल्लाह इहदे वास्ते मैनू एक खतीब चाहिदा, एक इमाम चाहिदा, एक मुदर्रस चाहिदा, एक उस्ताद चाहिदा। पता चलिया लाहौरिया जिड्डा सोहना घर होवे ओडा सोहना खतीब होना चाहिदा, ओडा ही सोहना इमाम मंगया करो जिड्डा रब ने सोना कर दिता हुए। अल्लाह दे कोलों दुआवां कीतियां मेरे इब्राहीम ने ते आमीन कहन वाले ज़बीउल्लाह। आसमान तो आवाज आउंदी है, इब्राहीम और कुछ मंग लै। अल्लाह मंगना ते बड़ा कुछ है लेकिन लाजमी मंगना है, मैनू आमीना दा लाल मुहम्मद चाहिदा है, इस बस्ती वाले वल नबी भेज दे, अल्लाह इनू आबाद कर दे, लोकां दे दिल इहदे वल फेर दे, बैतुल्ला वल लोकां दे दिलां नू फेर दे। ईमान ना दसो हां भला जिहड़ा एक दफा हो के आ जाए दोबारा जान ते दिल करदा कि नहीं? बोलो करदा ना यार, दिल करदा। मैं कुर्बान जावा, हजरत इब्राहीम ने दुआवां कीतियां ते अल्लाह फरमांदे ने इब्राहीम असी तेरी जुबान चो लफज नहीं निकले थे असां पहले ही कबूल कर लेने, मैन व अन लफज बाई लफज रब ने कबूल कीता। हुन मुरादे रसूलुल्लाह किदी बन के आए? नबी पाक मुराद बन के आए इब्राहीम दी। ते कुरान की पे आंदा हुवल्लज़ी बाअसा, देख इब्राहीम की दुआ कबूल लगी है, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह आंदे ने सोनिया तसां तेनू भेजिया इल्मो हिकमत दे के, की दे के?
इल्मो हिकमत बिदत नहीं दीन दे के भेजे है। सोने तेरे होने तो पहले ये सारी गुमराही दे अंदर सन, तेरे होने तो पहले धियां दे कातल सन, तेरे होने तो पहले मापियां दे गुस्ताख सन, तेरे होने तो पहले बेटियां ते बीवियां दे गुस्ताख सन, बेटियां दा हक नहीं सन अदा कर दे, ये खुलियां गुमराहियां दे अंदर सन। सोने तू आया, अल्लाह ने अगली गल हुन तेरे मेरे ना कीती है। रब फरमांदे ने लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। इनू भाई खालस सही तो करके चला यार, मशीन आ जाएगी इंशाल्लाह नवी। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। कुरान दियां तुगयानियां ते गौर कर, कुरान दे लफ्ज़ां ते गौर कर। जेड़े लफ्ज़ इब्राहिम दी दुआ च ने वही मेरे रब दी अता च ने, जेड़े मेरे रब दी अता च ने वही तेरे मेरे नहीं इनाम च ने। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू। रब तेनू मैनू आंदे पेने व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। तर्जमा करा अपने अंदाज से। अल्लाह तू ते आना ये सारे गुमराही च सन, ते मनदे ही नहीं, ये ते मनदे नहीं। अल्लाह सी गुमराही च हाँ, अल्लाह इन्हां नू कौन मनवाएगा? फरमाया सोने मुहम्मद मैं मनवावांगा। रब ने इत्थे भी आख्या वा इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह आंदे ने मोमिनो तर्जमे ते गौर कर। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ये कौन आया? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ते किन्ना वाला लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन। ए कौन आया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ते किन्ना वाला आया? उलाइका अला हुद्दम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। ए कौन आया? व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, किन्ना वाला आया? कद अफ़लहल मुमिनून। अल्लाह आंदे ने असां नबी भेजे है। अल्लाह 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 आंदे ने मोमिनो असां तुहाडे ते एहसान कीता। की कीता? मारो हाँ अपने जिस्मां ते झाती, थोड़े एहसान ने। बोलो, जुबान दी कुव्वते गुयाई वास्ते छोटा एहसान? छोटा जा जख्म हो जाए ना जुबान ते पता लग जाता। अखा दित्तियां वेखण वास्ते उन्होंने पूछो जिहदे कोल अखा नहीं, कान दिते सुनन वास्ते उन्होंने पूछो जिहदे कोल कुव्वते समात नहीं। अल्लाह एहसान ते बड़े ने, अल्लाह नेमतां ते बड़ियां ने। अल्लाह आंदे ने पसरूरी कायनात दियां नेमतां एक पासे, नेमते मुस्तफा दूजे पासे। कायनात दियां नेमतां मिलके भी नेमते मुस्तफा दा मुकाबला नहीं कर सकदियां। तारियां दे बल दे नी चराग तेरे वास्ते। तर्जुमा कर दिया। आ तारे वेखे जे ना, तारे बोलते नहीं। किथे 100 वाट का लगा, 1000 वाट का लगा, 50 वाट का लगा। रब आंदे ने दुनिया च बल्ब बालना छच ला के ते महीने बाद की होंदा है? बोलो, बिल ते नाल GST ला के होंदा है, ते मसीत नूं टीवी का टैक्स भी होंदा है। हाँ, मसीते टीवी रखो, मसीतां नूं टीवी का टैक्स लगे ने। रब आंदे ने महीने बाद बिल देना, एक महीना लंघदा बिल नहीं दिता, दूजे महीने साई मीटर घट के। बोलो, भाई साहब ने एवं सोलर थोड़ी लवाया उत्ते। दुआ करो बत्ती आवे, सोलर चले, एसी चलन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अही महीने बाद बिल देने, 2 महीने बाद रब आंदे ने मेरी आसमान मेरा लेंटर वेख लै। एक कनाल दी मस्जिद दा लेंटर है, ते थले किन्ने जनाब बीम ने, थले किन्नियां दीवारां ने। रब आंदे ने मैं एडा वड्डा लेंटर पाया ते थले एक बीम भी नहीं पाया, ते विच मैं बत्तियां भी रब आंदे ने लाइयां। ऐ लिल्लाहिल वाहिदिल कहार।
تے رب آندے نے بلب نکے وڈے سارے لائے تے ایک بلب ایسا جڑا دنے چڑھدا شام نو غروب ہوندا ہے او دی واٹاں دا علم ہی کسے نو کوئی نہیں تے رب آندے نے کدی بل بھی نہیں آیا کدی ویکھیا جبریل کماہے دے چوک چایا بل دیو وہی رب نے کیا ہے اللہ آندے نے بل جھکان دا دل کرے تے اللہ کیویں جھکاوا فرمایا 5 وقت وضو کر کے مسجد چا جا اپنا سر میرے قدمہ چ رکھ لے میں تیری زندگی دے اگلے پچھلے بل آپ ہی جھکا دیاں گا تاریاں دے بل دینی چراغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے اناج تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے کاؤ تے پیندیاں تریل تیرے واسطے مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنوندیاں نی شہد تیرے واسطے کی پہ کر دیو مکھیاں بنوندیاں نی شاید تیرے واسطے پوجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے سدا رہن والی جوانی تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دلال جیا رسول تیرے واسطے لقد من اللہ علی المؤمنین کی کیتا ہے مومنوں تو آڑے تھے اب بولو تے صحیح کی کیتا ہے احسان کیتا ہے اگلے دن میں ایک مولوی صاحب نبی دا ملاد پہ ثابت کردہ قرآن دی سیٹ چو اکلپ میرے کل موجود ہے ایتھے ایک بھائی جمعہ پڑھدا ہے وہ مینوں بڑے انہاں دے کلپ بھیجدا ہے وہ اللہ نو جزائے خیر دے مینوں نام تے نہیں اودہ ہوندا وہ مینوں بھیجدا ہوندا کلپ سنو جی اور مولوی ثابت پہ کردا کی اہے جی آپ دیکھو قرآن آندا لقد من اللہ علی المؤمنوں جشن مناؤ میں کیا مولوی احمد رضا خان بریلوی دا ترجمہ چک لے اشرف علی تھانوی دا چک لے عبدالسلام پٹھوی صاحب دا چک لے تقی عثمانی دا چک لے کسی نے ترجمہ کیتا ہوئے لاکھ روپیہ دین تیار تے میں کیا مولوی صاحب ایڈی کو ایت تے منے پڑھ کے تے اپنا مسلک ثابت کرنے دی کوشش کیتی یا اگے بھی تے پڑھنا اذ باس فیہم رسولا من انفسہم اے مسلک میرا ثابت ہویا ہے کیویں اللہ آندے نے سی نبی بھیجے ہے تے مکے والے دے جڑے واسطے انہاں دی جاناں دے وچوں انہاں دیاں جاناں چو ایمان نہ دسو سردار عبد المطلب نوری سی بولو اور نبی دے چاچے داد کے مامے نانکے سارے نوری سن بولو اور نبی نوری سی بولو نہیں جی تو مکے چ واسطے بشر سر اس واسطے رب آندے نے میں اپنا بشر ہی تواڈے ول نبی بنا کے بھیجیا اللہ اگلی قرآن دی آیت بھی تے پڑھنا جنی کو چاہی دی اونی پڑھ لئی اپنا مطلب کڑ لیا ونگا چیبا کر کے یہ بدعت نہیں تے کی ہے دین نو جتھوں مرضی لمبا کر لیا چوڑا کر لیا کھاندے کھیر آپ مل دے کٹے دے منہ تے ملن دینی نہیں ہے کام اپنے پیرے کرتوتا اپنیاں پیڑیاں تے الزام قرآن تے لانا ظالمہ اللہ 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 اے گلاں رب نے تینوں مینوں کیتیاں مومنو تواڈے تے احسان کیتا ہے کی کیتا ہے احسان کیتا ہے تے نال ہی رب نے اپنے نبی نوں بھی آکھیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی قوم الکافرین ترجمہ کرا فرمایا اے میرے نبی اے میرے رسول اسی توانو دین دے کے بھیجیا پورا پورا انہاں تک پہنچا دیا جے کی کریا جے بولو تے صحیح پورا پورا نوال پچا دیا جے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ سونیا جڑا دین تینوں دیتا ہے اگر تو نوال پورا نہ پچایا اگر تو نوال پچان دے وچ کوئی کسے قسم دی کمی کیتی کسے قسم دا وعدہ کیتا کسے قسم دی چھوٹی گل کیتی یا کسے قسم دی وڈی گل کیتی یا اپنے کولوں گل کیتی میرے نبی نو کیا جا رہا ہے تے سونیا محبوبہ
اسی سمجھاں گے تساں ساڈا دین انہاں وال پہنچایا ہی نہیں۔ یہ کنوں کیا جا رہا ہے؟ بولو مولوی کنوں کیا جا رہا ہے؟ نبی پاک نو۔ تے مولوی جی میں مرضی گل کرے نا دین دی، مولوی تک تے نبی دی امانت آئی نہیں نا۔ نبی دین چ اپنے کولو گل نہ کرے تے مولوی نو کرن دا سرٹیفکیٹ رب دیتا ہے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرات نعمت مصطفیٰ بن کے آئے، کیویں بن کے آئے آ ویکھ لے، ایک اگے تینوں لئی چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اے تے قرآن ہے، ادھا جمعہ قرآن سنی تے ادھا حدیثاں سن لے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی عدالت لگی ہے، باہر ایک بندہ آیا ہے، صحابہ دے نے دا نام ابو مرثد غنوی ہے، آ کے میرے پیغمبر نو آندا ہے سونیا میں شراب بھی پینا، میں زنا بھی کرنا تے میں چوریاں بھی کرنا وا، سونے بڑے گناہ ہور بھی کیتے تے کرنا وا، میرے آپ محبوبہ سارے ہی کام چھڑ دیاں گا پر چوریاں نہیں چھڑ سکدا، اگر سوارا کھاندا تے مینوں کلمہ پڑھا لو۔ جگاں دے پیر فرماندے نے کلمہ تے پڑھ ابو مرثد غنوی اسی بھی تیرے کولوں چوریاں ہی کرواواں گے۔ کی کراواں گے؟ اے ابو مرثد اگے چوریاں کرنا سے جگ دا بھی دیندار تے رب دا بھی جرمدار، رب دا بھی جرمدار تے جگ دا بھی پتہ لگے اے فلانا بندہ چور ہے، پھڑیا جائے چوری کردا، سن لا کے بیٹھا چھاپا پیا پھڑیا گیا، پوری زندگی پنڈ والوں نوں منہ وکھان دے قابل نہیں رہندا، پولیس والے نوں آندا مینوں ایتھوں نہ لے کے جاؤ، میں پنڈوں باہروں باہر مینوں لائیو ڈالے چ بھا کے، کیوں جی اے میری عزت خراب ہوئے۔ تے جگاں دے پیر فرماندے نے اگے چوریاں کرنا سا تے بستنا سا، ہن چوریاں کرے گا عزتاں میں محمد تینوں لے کے دیاں گا، ایتھے بھی تے اگے بھی، ایتھے بھی تے اگے بھی۔ اچھا سونے محبوبہ میں بڑا تنی جے، مینوں ایویں نہ سمجھیا جے۔ ابو مرثد آندے نے مینوں انج لگا جی نبی پاک نے میرے نال مذاق کیتا ہے، آندے نے سونیا محبوبہ میں پورے گھر دا سامان پنڈلی چ بن کے سر تے رکھ چوک کے میں دوڑ لا دیاں، سونیا پوری بستی نس نس مر جائے مینوں مرثد نوں نہیں پھڑ سکدی۔ جگاں دے پیر فرماندے نے ٹھیک ہے مرثد جا میں تینوں کلمہ پڑھایا ہے، آقا آندا سونیا گھر مشورہ کر آواں کر آ، جا کے آندا اپنی بیوی نوں آندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایویں پیا جنتا آندا مرثد کلمہ پڑھ لا تے چوریاں بھی کری جائیں، تے بی بی آندی ہے پھر کی ہوا چل پڑھ لا کلمہ، تے کلمہ پڑھدا تھوڑے دن لگے تے جگاں دے پیر نو آندے نے سونیا تساں مینوں کسے مشن تے نہیں بھیجیا، آقا فرماندے نے مرثد جا مکے چلا جا، اوتھے ساڈے مسلماناں نو قیدی کیتا مشرکین مکہ نے، تے جا جا کے او قیدی چھڈوا کے لے آیا، ایک ایک قیدی دے عوض تے رب کولوں ایک ایک جنت لے کے دیاں گا۔ اللہ تے مرثد آندے نے میں آ گیا مکے نال مسلح نال تسبیح تے لیا کے نا میں مکے بیت اللہ چتیم چ مسلح وچھا لیا، دنے رب رب کرنی تے رات مجرم چھڑا کے مدینے تے رات پانے، چند دن لنگے تے مدینہ ویلا ہو گیا، مکہ ویلا ہو گیا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ ویلا ہو جاندا ہے تے نبی پاک دے قیدی جڑے نے مدینے پہنچن لگ پے تے حضرت ابو مرثد غنوی انج کر کے ایک دن جناب صاحب پہ لاندے نے آندے نے سویرے میں بیت اللہ چ رہنا تے لوکاں میرے نوں کہنا بڑا نیک بندہ ہے، تے شک بھی کوئی نہیں، نیک تے ایسا نہ یہ تے قرآن دے رجسٹرڈ ولی نے، تہاں کہنا کیویں آ ولایت ویکھیا جو ثابت ہون لگی اگے، آندے نے پتا کسی نہ لگا کہ سارے کام میں صوفی پیا بندا ہے، ایک دن رات نیری رات تے چاندنی رات چڑھی ہے، چند جو بنتے وے ٹھنڈی ٹھنڈی واہ پی چلتی ہے، میں بھی قید خانہ ویلا ہو گیا، اے بھی قید خانہ اے بھی قید خانہ، انہوں نے نبی دے صحابہ نو قیدی بنا کے اپنے اپنے گھراں چ رکھیا سی۔ محدثین نے لکھیا بڑا ظلم کردے سن، کھانا نہیں سن دیندے، مار دے بے وجہ لنگ دے ٹپ دے مارنا، ہر بندے نے اپنا اپنا قیدی گھر رکھیا ہے تے بیڑیاں پا کے تے حضرت ابو مرثد غنوی آندے نے میں وینا پیا واں
ये भी घर खाली हो गया, ये भी हवेली खाली हो गई, ये भी बिल्डिंग खाली हो गई। इन्नी देर दे अंदर पिछों मेरी कमर ते किसी ने हाथ रखे है, आंदे ने मैं डर गया ते मैनू आंदी है अंता मरसद, ये बीबी अन्नाक है। इस बीबी का नाम अन्नाक सी। आंदे ने मैं परत के वेख्या ते अन्नाक ओही बीबी है जिहदे नाल ज़माना जहलीयत च मैं रातां गुजारिया करना सा। अन्नाक आंदी है अंता मरसद, हाँ मैं मरसदियां काला नाम ते दाढ़ी नूं हथ ला के आंदी है मरसद। ए सूफी किदन दा हो गया, कलमा किदन दा पढ़ लिया। आज नेरी रात ठंडी ठंडी हवा पे चलदी है, चला घर रात कट्ठे गुजारने आ। अल्लाह 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 मेरा मरसद आंदा, बीबी तेरे मेरे राह होर ने, तेरियां वाटां होर ने, मेरियां होर ने, तेरे रस्ते होर ने, मेरे रस्ते होर ने। इत्थे पता चलता है जगह दे पीर फरमांदे ने जिस बंदे नूं कोई हुस्नो जमाल हसीनो जमील औरत आला नसब ते हसब वाली किसी बंदे नूं बुराई दी दावत देंदी है, अगर वो बंदा अगों इनकार कर देंदा है, अल्लाह ऐसे बंदे नूं कल क़यामत नूं अपने अरश दा साया अता कर देगा। ऐ अजे वली जिन्ना जवानी वलायत च गुजारी, गुनाह हो जाना बड़ी बात नहीं, गुनाह हो जाना बड़ी बात नहीं, गुनाह ते डटे रहना बड़ी गल है, तो लोगों च दसना बड़ी गल है। अल्लाह ते हजरत मरसद गनवी आंदे ने बीबी मैं तेरे नाल जाना नहीं, ते अन्नाक आंदी है चल मरसद जाई ना, अखां चुक के मेरे चेहरे वाल ते वेख लै। वे मरसद वही चेहरा है जिन्हों चोरियां करके रात नूं आके जब तक इस चेहरे नूं वेख नहीं सा लेंदा तेनू नींद नहीं सी आउंदी। मरसद आंदा बीबी जिस दिन दा आमिना दे लाल मुहम्मद दा चेहरा वेख लिया हुण अखां निकल ते सकदियां ने, किसी होर दे चेहरे ते नहीं जा सकदियां। अल्लाह ऐसा ईमान है साडे कोल ते मंगने ही जन्नत दा रब कोलों। फिर मैं क्यों ना कहा नवे नवे जुमले बोला, बोलो 0 मीटर ते नहीं लेकिन 0 मीटर तो घट भी नहीं। शोरूम जाओ ना, उन्हें 0 मीटर गड्डियां वखरियां लाइया होंदियां, 100 200 किलोमीटर चलियां वखरियां लाइया होंदियां, ये उवें दी है। अल्लाह 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 जुल्फे हुसीन होगी चेहरा कमाल होगा, जुल्फे हुसीन होगी चेहरा कमाल होगा, क्या खूब मुस्तफा का हुस्नो जमाल होगा, क्या खूब मुस्तफा का हुस्नो जमाल होगा। हुजरे से जब निकलते होंगे हजूर अनवर, हुजरे से जब निकलते होंगे हजूर अनवर, हुजरे से जब निकलते होंगे हजूर अनवर, शम्सो कमर को भी तब आता ज़वाल होगा, शम्सो कमर को भी तब आता ज़वाल होगा, जुल्फे हसीन होगी चेहरा कमाल होगा, रंजो मलाल कोई रहता न होगा बाकी, रंजो मलाल कोई रहता न होगा बाकी, तकता मेरे नबी को, तकता मेरे नबी को जिस दम बेताल होगा। सारे नहीं बोले, सारे नहीं बोले। तकता मेरे नबी को जिस दम बेलाल होगा, जुल्फे हसीन होगी चेहरा कमाल होगा, कह दूंगा ऐ फरिश्तों मैं उम्मती हूँ उनका, कह दूंगा ऐ फरिश्तों मैं उम्मती हूँ उनका, मुझसे अगर लहद में ऐसा सवाल होगा
مجھ سے اگر لحد میں کوئی سوال ہوگا زلف حسین ہوگی چہرہ کمال ہوگا. بی بی کہنے لگی مرشد یہاں تے میرے نہ برائی کرن تے مادہ ہو جا, نہیں تے مرشد میں شور پا دیاں گی. مکے والے جڑا مکہ ویلا کر چلا ہے اے ہور کوئی نہیں بلکہ مرشد ہے. تے مرشد میں یہ بھی گل جاننی ہے تیرے تو علاوہ کوئی کام بھی ہے نہیں کر سکتا, تیرے چ ہمت ہے نہ تے گھر جان دی. اچھا بی بی پا دے رولا پایا. محققین نے لکھیا حضرت ابو مرشد گلوی دے مگر نہ لگ گئے بھاجی پورے بستی والے مشرکین مکہ مگر مرشد اگے ایک ٹویا آیا, مرشد نے چھال ماری, مشرکین مکہ بھی ٹوئے دے منہ تے آ کے کھلو گئے. چن کتھے چڑھیا بولو, اور بولو کتھے چن ہوندا ہے؟ آسمان تے جنہ دا تھلے ہوندا ہونا بولو, جنہ دا اوتے ہوتے بولو کتھے ہوندا ہے؟ آسمان تے. مرشد کتھے بیٹھا ہے؟ تھلے. چاہیدہ تے اسی اتوں جڑے ویندے مرشد نظر ہوندا, مرشد آندے نے میں نہیں پیا نظر ہوندا پر مینوں انہاں دے چہرے صاف صاف نظر پے ہوندے. میں کیا مرشد ایک کمال تیرا نہیں, آمینہ دے لال محمد ایک حدیث فٹ کرائے تھے صحیح البخاری. ابو جہل دی بیوی آئی نا جتی پھاڑ کے نبی پاک نو مارن واسطے, استغفر اللہ معاذ اللہ, آندی ہے میں نبی دے چہرے تے جتی مار کے آواں گی. اج تے آئی تے نبی پاک دے حضرت ابو بکر بیت اللہ وچ بیٹھے نے. ابو بکر تیرا نبی کتھے گئے؟ اچھا اما جی نبی پاک تے آئے بیٹھے نے. ہن اما ہی کہہ رہا سی نا اے بھی ایڈی ہونتری بی بی, ایویں دی بیبیاں کئیاں بیبیاں نو ماں کہہ کے جان بھی چھڈانی پیندی. بی بی اے کیا نبی پاک بیٹھے؟ اچھا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر تینوں ہی نظر اوندے پے نے, مینوں تیرا پیغمبر کوئی نہیں پیا نظر اوندا. تے میں کیا لاہوریا بیت اللہ چ بیٹھا پیر نہیں نظر آتا, ٹوئے چ بیٹھا مرید نظر نہیں آتا. میں تیرے پیر عبد القادر جیلانی نو کی سمجھا, یہ گھٹ نکے پیر نے, وہ بول دے نہیں. ہوں تے مسجد بھی ٹھنڈی ہون لگ بھی, ہوں تے بولو گھٹ نکے پیر نے. اے جو پیر جنہاں نو قرآن کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حضرت ابو مرشد آندے نے انہاں جناب دیکھیا میں تھلے نظر نہیں پیا ہوندا, انہاں نے اتوں پیشاب کرنا میرے تے شروع کر دیتا. اللہ 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 پیشاب کر کے آندے اگر وچ کوئی ہوئے گا تے باہر آ جائے گا, اگر نہیں تے چلو کوئی گل نہیں. آندے نے ابو مرشد گلوی آندے نے میں تھلے ہی بیٹھا رہا, جدوں اے تر جاندے نے میں نکلیا اپنے کپڑے توتے مدینے دے راہ تے پہ جانا وا. میں آنا وا سونیا اکے دیگر لو تے رب کولوں اونیاں جنتاں لے دیو. اللہ ایسا نبی دے آن تو پہلے جڑے لوکاں دے مالاں دے لٹیرے لوکاں دی عزتاں دے محافظ بن گئے. اللہ اے کور نہیں آیا, ایدا نام کی, ایدا نام دہیہ کلبی ہے. کی نام ہے؟ دہیہ کلبی ہے. تے قرآن دیاں جدو ایتاں نازل ہوندیاں نے 3 پارے سورۃ تکویر دیاں ایتاں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. تے نبی پاک دے کول آ جاندا ہے, آ کے آندا ہے سونیا محبوبہ میرا دل کردا ہے میں اسلام قبول کر لواں, تے میں اس گل تو ڈرنا وا کہ میرا گناہ بڑا بڑا زمانہ جہلیت دا. جگاں دے پیر آندے نے کی گناہ کیتا ہی؟ سونیا محبوبہ میں ایک دن سفر تے روانہ ہونا سی, میری بیوی دے اوتے اللہ پاک دی خیر سی, میں اگر بیٹا پیدا ہوئے انہوں جوان کری, بیٹی پیدا ہوئے گلا دبا کے ہوئے مار دیں تے آخی مری پیدا ہوئی ہے. تے سونے محبوبہ ہوتے ماں سی نا, میں کوئی 3-4 برس کرو باہر رہا, 3-4 سال باہر رہنا وا, تے ہوتے ماں سی نا, انہوں نے جناب بچی نو ماریا نہیں, بچی نو پالنا شروع کر دیتا ہے. تے سونے محبوبہ میں واپس ہونا وا, میرے سین دے اندر بچی پئی کھیڑ دی بڑی سونی لگ دی ہے,
تے میں اپنی بیوی نو آنا وا اے بچی کی دی ہے تے آندی ہے بے بچی گوانڈیاں دی ہے تے ساڈے گھر کھیڈن آ جاندی ہے تے آندا کڈی سونی پئی لگدی ہے اگر اللہ سانو تی دے گا تے اسی اونوں قتل نہیں کران گے دہیا قلبی آندا میں اپنی بیوی نو کہہ دیتا اللہ اکبر کبیرہ تے بیوی نے موقع پا کے گل کیتی موقع نو غنیمت جانے تے آندی اللہ والیا تیری تے میری بیٹی ہے آندا سونے میں رات نو اپنے نال لٹایا نال لگانا وا سینے دے نال رات اساں کٹھے بھی میاں بیوی نے گزاری تے بچی نو میں صبح لے کے مکے دے بازار چ نکل جانا وا تے میں اپنے یاراں نو ملن واسطے جانا وا تے میرے یار دوروں ہی ویکھ کے آندے نے میں اپنی بیٹی نو کندھیاں تے چکیا ہے آندے نے او دھی والا آ گیا بیٹی والا آ گیا کل نو اے دا کوئی جوائی بنے گا اج بیٹی ہو جائے تے متھے تے وٹ نہیں پی جاندا بڑے بڑے چودھریاں دے اچھا کیسی قوم ہے مجھ کٹے دے تے انہوں دم کراندا کٹی دے تے جے بڈھی دھی پیدا کرے انہوں دم کراندا پتر دے اللہ اکبر کیسی مت ماری قوم گل ٹھیک ہے نا ہس دے منا منا وچ اللہ 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 حضرت دہیا کلبی آندے نے سونیا میں کر واپس ہونا وا آ کے او دی ماں نو آنا اینو تیار کر دے اینو تیار کر دیندی ہے سونیا میں زمین کھودن کریدن واسطے کوئی اوزار لے لینا وا تے نال ایک رسی لے لینا وا تے مدین مکیوں باہر تر پینا وا بیٹی نو انگلی نہ لایا بیٹی آندی ابا جی کی کتے پھران واسطے لے کے جا رہے ہو ہاں تینو پھران واسطے لے کے چلنا ابا جی مینوں کتے لے کے چلے ہو کتے پھران واسطے نانکیاں دادکیاں تے لے کے چلے ہو سونیا محبوبہ میرے نال چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں کر دی ہے مینوں ترس پھر نہیں ہوندا میں مکے تو باہر نکل جانا وا جا کے نو بٹھا دیتا ہے یہ کول ہی ایک ٹویا کڈنا شروع کر دینا وا جدو ٹویا کڈنا وا میری پیشانی تے پسینہ ہوندا ہے اٹھ کے اپنی چنی نہ میرا پسینہ متھے تو صاف کر دیے سونیا محبوبہ مینوں پھر بھی نہیں ترس ہوندا جدو ٹویا نکل جاتا ہے میں اپنی بیٹی نو رسی دے ارد گرد ولنی شروع کر دینا وا تے جدو ول لئی رسی تے میں اپنی بیٹی نو چوک کے ٹوئے دے اندر رکھ دینا وا تے تو مٹی پانی شروع کر دینا تے بیٹی رونا شروع کر دیندی ہے آندی ابا جی مینوں کتے چھڑ کے چلے ہو ابو میں تیرے کول نہیں آواں گی ابا جی میں تواڈے کولوں کسے قسم دا مطالبہ نہیں کراں گی تے چھوٹی جی بچی ہے چند برس دی تے روندیاں روندیاں آندی مولانا نے کی لکھیا ہے آندے نے بیٹی آندی ہے نہ میں روواں نہ میں پیسہ منگاں نہ تیرے کول آواں نہ میں روواں نہ میں پیسہ منگا نہ تیرے کول آواں مینوں چھڈ کے نہ جاویں ابو متا روندی روندی مر جاواں آندا سونیا جدوں میرے دل نو نرم نہیں کر دیا انہاں گلاں تے جدوں مٹی منہ تے آئی نا تے آندی ابا جی روز قیامت بھی لگنا جدوں طاقتاں جواب دے جان لاہوریا پھر رب تے فیصلے سن دیا کر جدوں طاقتاں جواب دے جان پھر اللہ دے سپرد اپنے فیصلے کر دیا کر آندی ہے جس دن روز قیامت ہو سی لاہوریا جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربار ابو میں ڈھونڈ لواں گی تینوں تے لے لاں گی بدلے سارے سونیا او دیاں گلاں دل ہلا دیندیاں تے دسو کیا اسلام قبول کراں گا تے رب مینوں معاف کر دے گا تے جگاں دے پیر رب تے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا یار کول ہی بیٹھا تے آندا نبی پاک دی داڑھی جڑی ہے دی تر ہو جاندی ہے
نبی پاک دی رو رو کے داڑھی تارو جاندی ہے. اللہ اللہ اللہ. جگاں دے پیر فرماندے نے دہیا تینوں کیڑی چیز نے اس بات تے مجبور کیتا ہے؟ آندا سونیا جدوں دا میں سنیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جدوں جنہاں نوں زندہ دفن کیتا گیا سوال کرن گیاں سونیا میں اندروں ہل جانا وا کہ زندہ تے میں بھی دفن کیتا ہے. لاہوریا انہوں نے زندہ پیدا کر کے دفن کیتا. سانو پتہ لگا دھی اسی ماں دے پیٹ چی مروا چھڑی ٹیکا لوا کے. کی فرق ہے تیرے چ تے سونا چ؟ بول دے کی فرق ہے ساڈے چ انہاں چ؟ کیا انسانیت پھر اتھے نہیں آ گئی جتھے نبی پاک دے ہون تو پہلے سی؟ اے جے حیوانیت اینو آندے جے انسانیت حیوانیت کے دروازے پر. اللہ اللہ اللہ. آقا فرماندے نے دہیا قلبی نو کلمہ تے پڑھ. تو قرآن نہیں پڑھیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. کدی تمہیں کدی تنہائی چ بیٹھ کے رب نو آکھیا اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے؟ آکھیا کدی رو کے کہہ دے صحیح. آقا فرماتے ہیں جب توبہ کرے گا دہیا اللہ تیری توبہ قبول کرے گا, تیری زندگی دے سابقہ گناہاں نو معاف کر دے گا. اللہ تے ایک دن اماں جی عائشہ کول بیٹھی ہیں, ایک باہروں بندہ آیا اٹھ کے واپس گیا. آقا فرماتے ہیں عائشہ پتہ یہ کون ہے؟ سونے بیٹی والا ہے دہیا قلبی. فرمایا نہیں یہ جبریل ہے جڑا دہیا قلبی دی شکل چایا ہے. اینی رب نو پسند آئی. صحیح البخاری دی روایت پیش کی تھی اینڈ دے. اینی توبہ رب نو پسند آئی کہ اللہ نے اعلان کیتا جبریل اج تو بعد نبی نے سینہ اطہر تے جانا ہی تے دہیا قلبی دا چہرہ لے کے جائیں. ایک ہور آیا ہے, میں گل مکاوا گل کر کے. ایک ہور آیا ہے, اے دا نام معلوم نہیں. اے آندا سونیا جدوں دا میں سنیا قل هو اللہ احد اپنی وڈیائی کرے انی آن اللہ آخ کے دے مومنانو تسلی نصر من اللہ آخ کے علم بھی تیرا علم والے بھی تیرے کرنا آزمائش تو وفریض اللہ آخ کے علم والے کرن خواہش کچھ اور بھی پڑھ لئیے کیتا پابند سب نے تو اتا کلا آخ کے نہیں گزارا سمسام دا نہیں گزارا پسروری دا تو ہیر منن بغیر تو سارے ہی پاسے کیر لے گلہو اللہ آخ کے. آندہ سونیا جدوں دا سنیا نا اللہ ایک کے اللہ ایک کے جدوں دا سنیا نا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا او دا تے شریک ہی کوئی نہیں. جدوں دا سنیا نا سونیا ادوں دا میں اندروں ہل جانا. ایک ایسا میرا عمل ہے جڑا مینوں نبی تہاڈا کلمہ پڑھن تے مجبور کر دیندا نہ پڑھا. ایسا گناہ کیتا کی کیتا ہے؟ آندا سونیا محبوبہ اے ویکھو انسانیت دیوانیت دے دروازے تے. آندا سونیا میں سفر تے جانا سی, میں اپنے سامان دے وچ اپنا رب رکھنا بھول گیا. ہائے ہائے ایتھے سفر تے جاندا ہے میں علی حجویری دربار تے متھا ٹیکنا بھول گیا. آندا کہ نہیں سلطان بہو دربار تے متھا ٹیکنا بھول گیا. بولو تے صحیح. اینا تے بھی شہراں دے رب وکھرے وکھرے. فرق ہے تیرا شہر شہر رب ہے, تیرا شہر شہر مشکل کشا ہے, انہاں دے ہر وقت وقت دے رب سن. آندا سونیا رب رکھنا بھول گیا تے پانی بھی تھوڑا جہا ہے تے چلدیاں چلدیاں عبادت دا ٹائم ہو جاتا ہے. چلدیاں چلدیاں عبادت دا ٹائم ہوندا ہے, پانی کول کوئی نہیں جنہیں نہ مٹی گلی کر کے رب بنا لیتا. میری اونٹنی نے پیشاب کیتا ہے مٹی گلی ہو جاندی ہے, اسی مٹی نہ رب بنانا وا تے سامنے رکھ کے پوجنا شروع کر دینا وا. ایتھے نہیں کھوتے پہ پوج دے, کتیاں نو پوجن دے. ٹریکٹر شاہ ہیں کئی شاہ ککڑ شاہ ککڑ شاہ اینے شاہ ہو گئے نے ہن شریف تو کوئی نظر ہی نہیں آتا.
शरीफ तो दो ही रह गए, नवाज शरीफ तो शहबाज शरीफ, बोलते नहीं। अल्लाह 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 इन्हें शाह गली गली शाह हो गए। मैं कुर्बान जावा, मैं कुर्बान जावा, इन्हें कैसा गुनाह पिया बयान करदा है। आंदा सोने जो मिट्टी गिली हो गई मैं रब बना के पूजना शुरू कर दिता। जो टाइम इबादत दा मुकिया इस रब नूं इत्थे ही सुटना वा ते अगां तुर पैना वा, फिर इबादत दा टाइम होया। सोने मैनू आप पेशाब आ जांदा है, मैं पेशाब करके मिट्टी गिली करके रब बना लेना वा, अगे रख के पूजना शुरू कर देना वा। लोगी पूजदे पे सन कबरां, सारे नहीं बोले, सुना दिया। लोगी पूजदे पे सन कबरां नाले शजरां नाले हजरां, इना दर दर दे बिकारियां सोना एक दर ते जुकाम आया। कायनात दा कल्ला इमाम आया, जिदे आया पैर तुम गई है, जिदे आया पैर तुम गई है। ओ करमा वाला करीम आया, मिठी बोली ते बदरे मुनीर आया, मिठी बोली ते बदरे मुनीर आया। कायनात दा कल्ला इमाम आया, कह दो कायनात दा कल्ला इमाम आया। हाय हाय मैं कुर्बान जावा, जग्गां दे पीर आंदे ने एडा वड्डा गुनाह कर होई जा रहे ने। आंदा सोने जिदों मैं सुनिया कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये कुरान दी वाह सूरत है जिहदी इब्तदा भी आहत हो ते इंतहा भी आहत है। सोने जो सुनिया ना तो मैं बड़ा परेशान हुना, क्या मेरी अल्लाह तौबा कबूल करेगा? कलमा ते पढ़ आका फरमांदे ने, अल्लाह तू कुरान नहीं पढ़िया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, पक्की सच्ची तौबा करो। ये नहीं राती दिने तौबा ते राती फिर चोरियां पिया करदा है, दिने तौबा राती फिर शराबा पिया पींदा है। ऐ जे नेमते मुस्तफा इंसानियत हिवानियत के दरवाजे ते नेमते मुस्तफा ही जहन्नम दे राह तो ला दिता, जन्नत दे राह ते पा दिता, अपने हाथ चोदे कौसर दा पानी पिला दिता, जन्नत च वार दिता। होना ऐसा, बोलो बोलो ऐसा होना। सरकार जिया सोना ना आया ना ओना है, सरकार जिया सोना ना आया ना ओना है, ना रब ने बनाया है ना रब ने बनोना है। दिल कर दे मर जावा जिस दिन दा मैं सुनिया है, विच मैशर दे आका ने दीदार करोना है। असी आप ते माड़े हाँ, आंदरा भाभी थोड़े ने, असी आप ते माड़े हाँ निस्बत नू साडी वल वेखो, ओए असी आप ते माड़े हाँ निस्बत नू साडी वल वेखो, जिदे वल है साडी निस्बत फलकां दा परोना है। सब रस्ते मदीने दे एक दूजे तो आला ने, अल्लाह तुहानू भी लै जाए, अल्लाह नबी दे रोजे ते लै जाए, अल्लाह बैतुल्ला च लै जाए, अल्लाह हतीम च नफल पढ़ा देवे। जिड्डी को आमीन आंदे हो ना तुसां कराची दा समुंदर नहीं टपना, अगे अजकल जहाज बड़े डिगन दे, उची कहो हाँ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सब रस्ते मदीने दे एक दूजे तो आला ने, जेड़ा रोजे नू जांदा है, जेड़ा रोजे नू जांदा है, बाजार बड़ा सोना है। दुनिया दे सफरा तो बंदा थक भी ते जांदा है, दुनिया दे सफरा तो बंदा अक भी ते जांदा है, पसरूरी थक भी ते जांदा है, पर जो सफर मदीने दा हर बार बड़ा सोना है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
वीडियो देखने का शुक्रिया। मेहरबानी करके अपनी दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।